Dear old friends, Assalamu alaikum. I am Lukman Hussain, a lecturer of Harvard Access Digital College, Tarakanda in Mymensingh. I hope you are all fine. By the grace of Allah, I am also fine. Today, I am going to recite a Farsi poem which is written by Dr. Allama Iqbal Rahimahullah. Then I will translate it into Bangla. Through this poem, we will be able to know about the excellence of our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam. हुनाए फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, हुनाए फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहरे में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ए नसाकी हो तो फिर मैं भी न हो, खम भी न हो, ए नसाकी हो तो फिर मैं भी न हो, खम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खिमा अफलाके का इस्ताद उसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है, सेना मेरी कुसुम छाड़ा बुलबुलिদের বিলাপ বৃথা, সেনা মেরি কুসুম ছাড়া বুলবুলিদের বিলাপ বৃথা, মুকুল রাজ্যের হাসি বৃথা, ফুল বাগানের শোভা বৃথা, সেনা মেরি সাকি ছাড়া পাত্র বৃথা, শরাব বৃথা, তৌহিদ সবার শোভা বৃথা, তোমাদেরও হাসতি বৃথা, সেনা মেরি কল্যাণে আজ আকাশ আছে শূন্য পরে, সেনা মেরি কল্যাণে আজ আকাশ আছে শূন্য পরে, ঘরের নারী সবল আছে পবিত্র সেই নামের জোরে, ঘরের নারী সবল আছে পবিত্র সেই নামের জোরে। Thanks to all for engaging with me. Assalamu alaikum wa rahmatullah.